آسمان سے مدد اب تو آ جائے آسمان سے مدد اب تو آ جائے آسمان سے مدد اب تو صبر و قرار جاتا ہے اب تو صبر و قرار جاتا کے قد تلقا پہنچی ہے ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے آخری حد تلقا پہنچی ہے وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں اب تو سنسد تلقا پہنچی ہے اب تو سنسد تلقا پہنچی ہے ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے آخری حد تلقا پہنچی ہے میں بہار میں کھڑا ہوں میرا ایمان میرا یقین اور ان دنوں کے جو حالات ہیں اسے میں دیکھ رہا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ سب کے نام 4 مصرے پڑھ دوں پھر وہ سب سنانے کی کوشش کروں گا جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں کوشش کروں گا کہ وہ سب سناؤں میں 4 مصرے بڑے یقین کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں 4 مصرے آئے تو میرا من کر رہا ہے کہ میں پڑھ دوں عطا ہو کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار انشاءاللہ اب پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھے آپ کا اگلے مصرے پہ کہ ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ انشاءاللہ آمین کیا کہنے عمران بھائی بابا اللہ آپ کے جملوں کو سچ کر دے لفظوں کو بہار دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ بہار میں نے کوشش کیا کہ تھوڑا آپ بیدار ہو جائے تاکہ آپ کو تھوڑی سنجیدہ شاعری سنائی جا سکے سامنے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بہت خاموش ہو کر کے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا ان کی بھی شرکت ہو یہ بہار ہے صاحب بڑا سمجھدار ہے یہ بہار ابھی میں آ رہا تھا ایئرپورٹ پر اترا تو تھوڑی دور پہ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا ایک بہار کے آدمی کے پیچھے پڑ کے جیسے جبرن بھیک مانگتے نا زبردستی وصول لینا صاحب دے دو کچھ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا دے دو کچھ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا وہ آدمی بہار کا تھا صاحب اس نے 500 کی نوٹ نکالی نوٹ نکال کے اس سے کہا کہ 400 روپے چینج ہے تو بھکاری نے جیب میں ہاتھ ڈالا بولا ہاں صاحب چینج ہے تو اس نے پلٹ کے 500 اپنی جیب میں رکھا بولا جاؤ اسی سے کچھ کھا لینا جو تمہارے ساتھ یہ بہار ہے یہ بہار ہے اس بہار کو سلام کرتا ہوں بہت شاندار آپ سن رہے ہیں میں غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں عموماً میں غزلیں نہیں پڑھتا ہوں میں نظموں کا شاعر ہوں لیکن آج یہاں پہ اشفاق صاحب اشرف صاحب باقی سارے جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بہت خوبصورتی سے سن رہے ہیں مشاعرے کو تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک غزل کے کچھ شعر آپ کو سناؤں شاعر دوستوں کی بھی دعائیں ملیں کون مجھ کو پکار جاتا ہے کون مجھ کو پکار جاتا ہے کون مجھ کو پکار جاتا ہے کون مجھ کو پکار جاتا
चैनो करार जाता है और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने इमरान भाई, वाह 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 वाह, तो बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, हाय हाय हाय, चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से इन दिनों पिछले एक आध महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं। अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार अब तो आ जाए आसमां से है। और तो धूल उड़ती है आसमानों में, क्या मिसरा है, वाह 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 वाह, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार आए हाय 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 हाय, क्या अच्छा है, किस रुख से मिसरा लगा दिया बाबा। शहसवार जाता फिर कोई शहसवार जाता है। और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर, कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, दुआएं चाहता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, भाई क्या गजल हो रही है, क्या गजल हो रही है बाबा, पार वाह 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 वाह, है कौन हाय हाय हाय, मुझको क्या गजल हो रही है भाई, बाबा पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं थोड़ी देर के लिए आपको संजीदा करना चाहता हूं, बहुत हंगामे में एक शेर के लिए मेरे दोस्त दीपक रूहानी साहब ने मुझे इस गजल का एक शेर याद दिलाया कि वो शेर भी पढ़िए, मैं वो शेर भी हाजिर कर देता हूं कि कौन दरिया के पार जाता है, और एक पूरा मुल्क उस पे बरसते हुए बम, लेकिन उनका हौसला और उनका जज्बा। मेरा एक शेर कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं, राएगा मेरा खून नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे वहां बच्चा बच्चा ये कह रहा हो कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत, जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जो आपने दुआएं दी। क्या अच्छी गजल। मैं
हाँ वो भी सुना दूंगा, मदरसा भी सुना दूंगा, चौकीदार भी सुना दूंगा, जो आप कहेंगे वो सब सुना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 3-4 मिनट आपकी खामोशियां हों, आपके जज्बे हों, मेरे जज्बे हों और मेरे दर्द तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। हाँ वो भी सुना दूंगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे। ये थोड़ी देर के लिए हटा लें, इसे दूर कर लें, बंद कर लें, जो भी कर पाए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। यहाँ मौजूद हजारों लोग, ताजपुर, समस्तीपुर और इतराफ के जो भी लोग आए, मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा और आपको ये लगे कि मैं आपका वही इमरान हूं जो आपका दर्द गाता रहा हूं, तो मुझे आपकी आखिर में दुआएं भी मिले। मैं 8 साल 9 साल पहले आया था तो शायर बन के आया था, आपकी दुआओं ने ताकत दी तो मैं आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ रहा हूं। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। पुरजोर तालियां। मैं उन दुआओं की लाज रखने की कोशिश करता हूं कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं ये नज़्म फलस्तीन के लिए पढ़ रहा हूं, आप वहां तक पहुंच जाएं तो मुझे सुन के बताइएगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियत के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियत के किस्से हैं। मौत अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, के देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी, देखती है वो सूनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए, चीख कर कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते। आए हाय 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 हाय, ऐ खुदा जुल्म तेरे हाय हाय हाय, ऐ खुदा हाय 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 हाय, अल्लाह सलामत रखे। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए कि 1-2 दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। 1-2 दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए
ظلم تیرا